ان کی تقریر سے پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا شاعر اسلام حضرت مولانا عمیر محمدی صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر کرم دی بارش ہر کہیں تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چا کر، محروم نہ کر سانو رحمت تو، آج رحمت اپنی خاص چا کر، اسی مننے اسی مجرم ہاں، تیرے بندے سانو معاف چا کر۔ ایک باری جا کے سارے کہو سبحان اللہ۔ ہون تو سانو جاگ جانا چاہیے، ماشاءاللہ محبوب عوام حضرت مدنی صاحب شریف لائے نے، تیرا ایک باری باواں چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ میں اللہ دی شان اندر انشاءاللہ بڑے پیارے جملے تو سنان لگا، محبت نہ سننا۔ میں کہنا من اللہ نو من اللہ نو من اللہ نو من، ایک رب دا رکھ سہارا، ایک رب دا رکھ سہارا، در در نہ پھر ہمارا، مشکل کشا نو من اللہ نو من اللہ نو من، قادر قدیر اوے قادر قدیر اوے بے شک علیم اوے، قادر قدیر اوے بے شک علیم اوے، عدل و قدیم اوے غفور الرحیم اوے، حاضر تے ناظر اوے ظاہر تے باطن اوے، محکوم کل خدائی حاکم اللہ نو من اللہ نو من اللہ نو من، آدم دی آہو زاری آدم دی آہو زاری سونی رب باری، حضرت آدم دی آہو زاری سنن والا کون ہے؟ اللہ علیہ اچھی بولو، حضرت آدم دی آہو زاری سنن والا کون ہے؟ آدم دی آہو زاری سونی رب باری، آدم دی آہو زاری سونی رب باری، نوح دی بیڑی تاری اوندی یہ خلقت ساری، بحری یا بری ہووے شبلی یا علمی ہووے، خازق دی کل خدائی خازق دی کل خدائی خازق دی کل خدائی، حاجت روا نو من اللہ نو من اللہ نو من، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کردہ، محبت اور بیعت نہ جا کے سننا۔ میں کہنا دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں۔ اگلا جملہ پیش میں کرنا ہے، جنہ جنہ دا میرے جملے تے ایمان ہوئے گا انج کر کے بیداری نال سبحان اللہ کہن گے، دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت، لانا جڑا بندہ بانا نہ چکے انہوں ہلا کے کیا جی تینوں کو مسئلہ ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، معراج دی شب رب نے پھلکاں تے بلایا سی، معراج دی شب رب نے پھلکاں تے بلایا سی، سب حور و ملائک نو سب حور و ملائک نو رب نے فرمایا سی، پھلکاں تے کوئی سونا پھلکاں تے کوئی سونا، میرے یار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں،
मन ठार जिहा कोई नहीं। हुण मैं जिहड़ा जुमला तुहानूं सुनाना है इंशाअल्लाह तुहाडे सीने विच ठंड पै जाएगी। एडे प्यार वाला जुमला है। ओ जन्नतां विच होवणगे इनाम बड़े आला, जन्नतां विच होवणगे इनाम बड़े आला, ओ जाम बड़े आला, इकराम बड़े आला। पर अल्लाह ते आका दे, पर अल्लाह ते आका दे दीदार जिहा कोई नहीं, दिलदार जिहा कोई नहीं, गमखार जिहा कोई नहीं। हुण सहाबा दे दीवानियां नूं शेर सुनाना, सुनना जरा। अफकार ओदे आला, अफकार ओदे आला, किरदार ओदे आला, सब नबियां दे यारां चों हैन यार ओदे आला, सब नबियां दे यारां चों हैन यार ओदे आला। अबू बकर उमर उस्मान, अबू बकर उमर उस्मान, करदार जिहा कोई नहीं, दिलदार जिहा कोई नहीं, मन ठार जिहा कोई नहीं। हर वेले मेरे लब ते आका दा तराना है, हर वेले मेरे लब ते आका दा तराना है। ज़हरा दा जो बाबा है हसनैन दा नाना है, ज़हरा दा जो बाबा है हसनैन दा नाना है। कुल नबियां रसूलां दे, कुल नबियां रसूलां दे सरदार जिहा कोई नहीं। आखिरी जुमला ते मेरा सलाम है। हुण एक बारी फिर मैं तुहाडा जोर लवाण लगा, तवज्जो ना सुनिया जरा। ऐ उमर ओदा रुतबा अल्लाह ने बताया है, ओनू खत्म नबूवत दा रब ताज पवाया है। ताजदारे खत्म नबूवत, एंड तक सारे बावा चुक लो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दुआ करना अल्लाह सोने जिन्हों ने हुजूर दी खत्मे नबूवत वास्ते बावां चुकियां ने, इन्हां दियां बावां नूं किसी दा मोहताज ना करी। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ए उमर ओदा रुतबा अल्लाह ने बताया है, ओनू खत्मे नबूवत दा रब ताज पवाया है। सब नबियां रसूलां दे, सब नबियां रसूलां दे सरदार जिहा कोई नहीं, दिलदार जिहा कोई नहीं, गमखार जिहा कोई नहीं। अल्लाह दी धरती ते सरकार जिहा कोई नहीं।